Wide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The country's friendly station, Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang magkaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Oli Higiliena nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome usab ning atong tulumanon sa radyo Balik sa Diyos nga inyong mabati matag Domingo. Gikan sa Lasay, si media, hangtod sa alas 7 sa buntag, dinhilamang ning 11 ug 12 nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radyo Natin FM. Again, adlaw nga Domingo, Petsa 9 sa buwan sa Febrero. So, kumusta mong tanan diha? Nang hinaot to nga namo sa kapiskay sa panglawas, og padayon ta nga mga lagad sa Ginoo ang atong makaigsuonan dinhi sa Naval, diha sa Kalubian, og diha sa Almeria, og sa Maripipi. Insab diha sa may higatangan kaninyong tanan nga nagasunod nitong programa. Salamat kayo. Og bisan pa nila Tia Alice og Kuya Abdurano, nila ni Sister Nova, og ni Brother Rico, Brother Ryan, Brother Reinhard o kaninyong tanan diha, Brother Jay o kang Brother Dougla. So sa kaninyong tanan maayong buntag ug ang Dios padayon nga magadasig na tuwa manimbatahan ning adlaw karon. Maminot ang awit mga kaigsunan sa dili pa ang atong mensahe.
Geoff Bullock sa iyang awit nga naguluhan, Power of Love. Maing pagpaminaw ni Ate Alice ug si Kuya Nap Durano ug sa akong ugangan diya sa Almeria ug si Rosalie. Ato tong gipahao mga higala nga awit tungod kay niini laging bulan gitawag maning February og bulan sa gugma. Unya nining si manahona murag maging so romantic. Romantic kayo kay lagi gani kami og muro tambong mo na ami couples night nga pagahimuon karon gid mismong February 14. Pag-ingon la og mo tambong mo uban sa imong asawa, ang atong registration is 250, magtiayo na. So 125 la kada usa. So if you are interested to attend, just let me know. Og sigurado gid makatambong mo ang atong speaker mao si Reverend Abil Baclayon. Okay? So ato tong gipahawam again tungod kay mao man ang atong panahon na karon. Unya nining panahon na ang practices dito sa western country, sa Amerika o sa Europe, sila mga higala maghatag og mga candy, uban flowers nga nagpakita sa ilang pag-care or sa ilang mahal sa kinabuhi o bisan pa sa mga kaigsuonan nila, mga ginikanan o sa ilang mga life partners. Maunay ilang mga practices gayon nga aning Valentine's Day. Apan sa nagdaganang panahon, murag nabag-o ang daga niini. Tungod kay ang nagpasulabi niini nagpahingusog naman gayod aron celebrar kini namang mga batanon, mga batanon og ang ilang focus mga higala mao naman ang pagtagbaw sa ilang mga lawas nung kailibgon. Kinilang owner sa hotel dito sa India, Kristohanon, mingon gid siya nga sa dihang taliabot na ang Valentine's Day, ang ilang mga hotel puro gyud sirado o puro occupied, way bakante. O matud pa niya nga danay ang mga rape mahitabo ni anang mga adlaw. O ngani dihay panahon nga gikiha ang maong hotel sila, gikiha sila tungod kay ilang gitugutan kuno ang usa ka lalaki nga nagdala og batan-on nga babae diha sa ilang hotel og ang nagkiha niya mao ang asawa sa maong lalaki. Ug tuod man nagtawag siya lag pulis og ilang gingadto ang room diin ang lalaki mo nag-check-in dito. Uban sa asawa, ilag yung napalgan. Nga dito ang iyang bana, uban ang batan-ong babae nga 16 anyos estudyante naghilak kay matud pa gi-rape kuno siya sa maong lalaki. Ang iyang bana 40 ang edad samtang ang estudyante 16 og niadto mismong tungura gikiha ang maong lalaki, duha ka kaso. Ang babae, ang asawa, mikiha kaniya. Samtang ang batan-ong babae, mikiha pod niya og rape. So, maunay tambal sa mga taong badjihan. Bisag may asawa na, naapagihapon og panungkab sa uban. Og dinisab sa ato, gipraktisan nis uban mga higala. Panahon sa Valentine's Day, gamiton lang ang pulong gugma aron pagtagbaw sa lawas nung kaibog. Pagtagbaw sa lawas nung tinguha nga walay pagunahuna sa mahimong kadaot sa iyang lawas, sa iyang pamilya o sa iyang kaugaligong dungog. Busaning buntaga, kaming paman ang Valentine's Day, mabuot kong mga tigpaminaw. Ilabi na kamong mga dalaga, maayong buntag ninyo, pagbantay gid mo. Pagbantay. Ayaw gid mo pagpailad or ayaw mo pagpatunto. Ayaw mo pagpadala sa inyong mga pagbati
tungod kay wala ra ba kayo'y pagbasol nga mag-una. Ni ata karon sa panahon din kusog kaayo ang influensya sa internet, television, na ata social media, o ang mga bilyakong tao, mga higala, mo gamit nining atong modernong mga gadget aron lang paglimbong sa ilang mga biktimahon tungod niining lawas nun nila nga mga kailibgon. Sagad ni sila mag-download og mga pornografiya, mga hilas, mga bastos nga mga picture o salida. Unya ilang ipadala sa Facebook pagkasiaw kayo. Ang uban na ay schedule nga mag-date sa ilang mga uyab. Unya pagkahuman mag-download og sulayan niya pagpakita ang iyang uyab niining pornografiya. Ang iyang uyab nga lalaki o babae tan-aw niya na sigurado gyud. See, busa pagbantay mo sa inyong pag-date. Actually, ang pag-date mga kaigsuonan sa imong uyab mao man ning pagpakigsayod kung unsa gid siya. Sa diyang mag-date mo, ang inyong isgutan kung unsa inyong mga plano. Pero kung mag-date man lang mo aron magkinakhaay, maghinilamay, maghinagkanay, pastilan, labi na ka ng imong asawa o imong uyab na agtutok sa imuha, murag kanunon bitaw. Kanya na agpanladok og laway, pastilan. Ang klaro ana, ikaw ang toyo ana. Ikaw ang toyo. Biyae na kay wa gid na mahigugmas imuha. Babae. Wa gid na basta inana ang iyang dagan makig-date aron labi na nga tos conducive place, pastilano. Ay nala pagpaluma-luma kay kinibayang babae alkansi kay ni. Galing pud lagi kay naabay mga babae nga maohinooy mag-una-una. Gitawag na sa mga lalaki nga anaron. Ang uban gitawag nagmanggihatagon. Termino ana sa mga lalaking bilyako, gitawag kanang mga babaeng anaron, maayong duwaan. Mga anaron nga babae, maayong duwaan, una-unahon. Mahiya naman kayo sa sarili niyo. Pagbaton mo delikadisa. Respetuhi ang imong kaugalingon. Kaysa pagkatinood, dili ka hayop. Dili ka hayop. Dili pwede nga duaan ka lang og lalaki. Si respeto. Kay bisag unsa ka kapobre, unsa ta kapobre mga kaigsunan, unsa ka pobre ang tao, naa siya'y dungog nga giampingan. Naa siya dungog nga iyang ikapasigarbo sa iyang kaugalingon. Busa, ayaw pag isubasta. Ikaw mag-una-una. Alam mo, wabay laki nga modili. Naaman tingali, pipila lang. Depende sa prinsipyo, pero sagad yun. Mukaon yun, basta hukaran. Malain bitaw ko nga na ay mga babae nga yano-yanohon la og hikap. Yano-yanohon lang agbay. Mura ba og nakatamay? Ubos kayo ang iyang pagtanawa, lagi respeto. O nga nung gibuhat po na sa lalaki, tungod kay mamampod lagi mag-una-una. Anaron man. Busa, usbana ninyo. Usbana ninyo kay dili na maayo atubangan sa mga tao. O labidang dili na maayo atubangan sa Diyos. Laing butang nga angay po natong likayan labi na ni ining panahon na. Kining may mga ex.
kanabitaw may karelasyon ka kaniadto o niya karon minyo na pud siya. Panahon sa Valentine's Day, ang uban magkabalikan pa. Unya, ila pang hisgutan ang nangagin nila ni atong ulitaw pa sila og daga, pastilan. Gamit gihapon ning atong modernong gadget. Kay kini mang panahon na mga higala og dili ka magbantay kining gadgeta mao ni magdag panuway. Aron ang magtiayon mag-aaway. Ni ay akong nabasa tinuod ni nga istorya kay yan gipada nga problema. Ato lang itago ang nga niya nga Rose. Matud pa ni Rose nga ang iyang bana Seaman. Unya may usa sila ka anak. Malipayon kuno sila nga magtiayon. Liban lang sa ilang love life kay tuaman lagi ang iyang bana sa barko. Unya usa ka adlaw ni ana. Misuroy siya uban siyang anak dito sa mall. Ug wala gidadamha matud pa niya nga magkita sila sa iyang ex nga si Rome. Nga nanuroy sab dito sa mall uban siyang asawa og 3 ka buok anak. Lalimang kadana ag siya usanay anak. Unya kini si Rome iyang ex 3 nay anak. Ug matud pa niya pagkakita niyang Rome gikulbaan siya. Mao nga miuli siya dayon sa ilang balay. Unya pag-abot niya dito sa balay, di niya makuha, di niya maalis ang hunahuna niya ngadto kang Rome. Mao nga gisulayan niya pagpangita sa Facebook. So siya gid maoy miuna og himo og move. Unya kay didto man si Rome sa Facebook ang iyangan. Mihangyo siya nga friend siya, iyan siya sa friend. So gidawat po siya ang Rome. Og tuod man gipangayo ang iyang cellphone ni Rome unya mihatag pod siya. Og arong dili siya halata sa iyang banang ato as barko, may palit siya lain nga SIM. May palit siya lain nga SIM. Unya dito, nagkaistoryahay na sila. Nagkaistoryahay na sa ilang mga yesterdays. Unsa ka ilang dito yesterdays. O pag-abot sa Valentine's Day, tamang-tama pod nga ang asawa di ay ni Rome is OFW. O aning tungura bibalik na ngadto Saudi Arabia. So pareha sila way mga partner. Kung baga Brad Michael pareha o how. So nagkasabot sila nga magkita sa hotel. O dito nahitabo ang dili mayong mahitabo. Nakalapas sa sugo sa Dios. Apan mga kaigsonan sa ilang pagsulod ug pagawas. May tao nga kaila nila nga nakakita nila gipicturan sila. Ang problema nagsugod kay kining maong tao nag-blackmail nila. Si Rome gi-blackmail sa maong tao og si Rose gi-blackmail sad. Og tungod niya na si Rome milaya sa ilang lugar. Apan si Rose wa mulayas og maoy nag-antos sa pag-blackmail sa maong tao. So, kung dili siya mo hatag og kwarta, ipakita ang iyang pagsud og pagawas gikan sa hotel sa maong tao ngadto iyang bana hangtod nga sige siya hinatag og naprohesyo gid siya mga kaigsunan. Naprohesyo gid siya ang iyang asawa, ang iyang bana nahibong ng anong kasyag kwarta. Ug kay wala naman siya makaagwanta, iya nala gyud nga gitug-anan ang iyang bana. Og niyana ang iyang bana nawad-an sa pagsalig kaniya og gibiyaan siya. Haskang luya. So mauna ang resulta niining wala magkadimao, wala mabantayi nga mga panghitabo sa kinabuhi. Tinuod ng hitabo mga kaigsunan. Busa alang ni adtong way mga bana no to asiman o baka sa laing lugar o way mga asawa magbantay gid mog maayo.
labi na og may kabilinggan na gyud pag-ayo ba magtarong jud mo. Alam niyo po, klaro ang Biblia nga nag-ingon nga way tinaguan nga dili pagaukban. Akong balikon ha, bisag unsa pa na kapulido nimong buhat moabot gyud nga i-expose na o ma-expose na. Ayaw pagsalig nga hilabihan ka kapulido mo himo og sikreto. Kung sikreto pag-ustoryahan mga kaigsoon, matod pa sa itong mga eksperto, mas hawd ni ini ang mga babae, mga asawa kaysa lalaki. Okay? Pero ang balik ko na, gyoy, tinaguan, tinakluban nga dili pagaukban, nagaingon ang Biblia. Kanang mga blackmail, sagad ana jud nga na biktima ang mga babae. Hadlok sila kayo ni ini. Okay? So, ako mo hagiton. Likay kanang pag textmate bitaw. Textmate. Unya naay mangayo nimo og phone number, mohatag dayon ka. Then, pag-abot ani okasyon na Valentine's Day, pinaagilag text, iya kang yayaon, pagkatapos musakay po kadayon na delikado ka. Musa, kaninyo nga may mga problemang samaana. Kung doon na kay kabilinggan onya naa magpakita-kita ng imong ex kani adto hala patya rin na imong cellphone ayaw nag-entertain na ayaw gi-add friend. Kung pwede pag-alisid og SIM. Onya og may magpaaring-aring kasabi. Na may magpaaring-aring ba manintal kung baga? Tinood na. Dili kay na gani og paaring-aring ngisi-ngisi pug ka. Flirt pug ka. Napay uban nga kuya. Ayaw na. See? So kaninyong tanang mga minyo na pamina mong may buntag ninyo ha. Ayaw pagpasagdi ang imong kaugalingon pagbantay. Kay ang pagbuhat ana sayon ra kayo. Nindot lami ang kadiyot rana ang lami pero ang konsekwensya na hilabihang lisura. Matod pa sa ka-expert nga ang yawa muhatag nimo sa iyang panalangin for free. Ingon siya, libre. O ka, mapahuram siya sa kalipay. Libre. Pero pagbantay kay sukton kaniya sa taas kayo nga interest. Busa higala, kung naminaw ka karon, kami ang atong Valentine's Day, kung gugma man ang imong gipamiling na ay gugma ni Ginoong Hesus nga way paglubad. Na ay gugma ni Ginoong Hesus nga anda mo care ni mo sa tanang panahon. Muhatag siya sa lunging sa imong kinabuhi. Bisan pa sa kinabuhing walay katapusan. Busaning buntaga kung gibati mo nga way taong nahigugma kanimo ang Dios, ang imong magbubuhat, ang naghatag nimo sa kinabuhi og kusog nining mga orasa, nahigugma siya kanimo. Busa doon ngadto niya ha, pasalamati siya sa tanang kaayo nga gibuhat niya sa imong kinabuhi. Ug alang naman kaninyo nga naa ni anang maong kahimtang nga napakyas karon, nakahimo og paglapas sa buhat sa kaminyon, balik mo sa Dios. Be honest. Atubanga ang imong sayop pagpaubos aron makahimo ka og bag-ong pagsugod. Tingali sama ni Rose, gisalikway siyang bana tungod sa iyang kapakyasan. Pero sa Ginoo, bisag unsa pa kapula ang imong sala, sadayang mo balik, moduol ka sa Ginoo, iya kang dawaton tungod kay ang Ginoo tinuod nga nahigugma kanimo. Maghampo ta. Salamat Lord ning takna sa kabuntagon. Lord, salamat sa gugma mo nga way paglubad. Na may panahon Ginoo nga among expectations sa katao labi na siyang gugma perfect. Considerate. Pero usahay Ginoo moabot sa punto God nga mapuno. Tungod Ginoo sa mga paglapas, pag-abuso. Apan ikaw Ginoo ang imong gugma way paglubad.
Busa kanila karon God nga naa nagasuffer ni anang maong kahimtang because of the wrong decision na ilang nahimo. Ako nagampo nga sila mo turn diha kanimo Ginoo. Aron makahimo sila og bag-ong pagsugod sa ilang kinabuhi. Pasaylua Ginoo. Lord, ayuha ang problema sa magtiayon. Ayuha ang problema sa pamilya. Giyahi ang mga batan-on Ginoo nga dili magpatuyang sa ilang mga pagbati. Tungod kay among lawas Ginoo templo nimo Dios. Busa kun templo nimo Lord amo kining ampingan sama sa pag-amping mo kanamo. Salamat Lord ako nagaampo sa tanang naminaw karon sa among mga political officials, sa among Ginoong sponsor ug bisan pa ng station. Panalangin ni ang tanan Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Wala na ko'y panahon mga higalaw. Again, karong Friday, February 14, na ay couples night nga paghahimuna mo if you are interested to attend. Habaw alang ko kay aron kong makaandam alang nimo. Ang atong registration is 250 kada couple. Salamat hangtod sa ngayon sa mga oras registrasyon kini sa Brother Orle mayngon ninyo ha. Ang Dios nahigugma kaninyo. God bless. If there were no tears